दुर्गात्सव शेष कुमार पूर्णिमा पाई लोकमान भितर उद्दीपना सृष्टि हलाई। ये भी गोटे आनंद पर्व। कुमार पूर्णिमा कहले गोटे छुटिया कथा नुहे। ये हूँ त्रेतया जुगर आविर्भाव दिवस। सेमती द्वापर जुगर आविर्भाव दिवस कहले आसंता काली। हमर कथा अच्छी शीत आदि चाल मूल थाए। कुमारी मानकर पूजा डाला बंदापना थाली रे से आम घर भीतर को आसे। वास्तव कथा हो बा न हो कि मोटामोटी किछि लोकंकर अनुभवर कथा तामाने शीत प्रकोप आसंता काली संध्या ठारू पृथ्वी पृष्ठरे आरंभ। एवं तो मेघ होची वर्षा दिन भली लगुची किंतु ये होची वर्षा ऋतुर कथा। वर्षा परे आसिबो शरत ऋतु आश्विन कार्तिक इत्यादि। ये षड़ ऋतु को नहीं भारतीय माने बा हमें माने विभिन्न जलवायु संस्पर्श आसु जहाँ को आपण माने कहती क्लाइमेट। आपण माने देखिए शरत संध्यार बा आश्विन कुमार पूर्णिमार चंद्रमांकर से सुंदर स्वरूप देखिले पेट पुरी जाए। जो मानकर चंद्ररिष्ट रही बोली ज्योतिष माने हिसाब से कहती एवं विभिन्न प्रकार प्रतिकार बताती। किंतु ये सेवकर गोटे प्रतिकार कुमार पूर्णिमा रात्रि रे कुमारी मानू 5 जन हूँ बा 3 जन 5 जन 7 जन जहाँ भी हूँ कुमारी मानू नुआ वस्त्र नुआ अलंकार बा सजबाद नुआ नुआ जहाँ आजिकल बजार मिलूँ गोटे भूरी भोजन कुमारी मैंने सुंदर भाव प्रसाद टिके पाइबे। शरत चंद्रमा को से बंदापना करेंगे। इच्छा हेले हाथ में किसी तुम्हें अर्थ दे पार जमा खर्च कर यही भलिया श्रद्धार प्रतिकार
ଚନ୍ଦ୍ରରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହବ କି ନା ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏଇ ଶରତ ଋତୁରେ ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବା, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଟିକେ ବନ୍ଦାପନା କରିବା, ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଙ୍ଗା ତିଲକ ଭଳି ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା, ତୁଳସୀ ପତ୍ରରୁ ଜଳ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେ ଜଳରୁ ଟିକେ ସେବନ କରିବା। ଇଏ ସବୁ କିଛି ଅବୈଜ୍ଞାନିକ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ବେଖାତିର କରୁଛୁ, ବିଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ବେଖାତିର କରିନାହିଁ। ସେ ତୁଳସୀକୁ ବା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରୁ ସେ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶରତ ଋତୁର କଥା। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା କର, କୁମାରୀ ପୂଜନ କର। ଯଦି ପାରିବ ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଚୁଆ ଚନ୍ଦରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦିଅ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଦଶହରା ଏ 10ଟି ଦିନକୁ ଦଶହରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଗଣିବା କାହାକୁ? ଏକ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ନେଇ। ଦୁଇ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ବ୍ୟାନ। ତିନି କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଭୋ ନମଃ। ଚାରି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଭୋ ନମଃ। ପାଞ୍ଚ ବାୟୁ ଜଳ ଅଗ୍ନି ମୃତ୍ତିକା ଆକାଶ ଏ ସବୁ ମିଶି ପଞ୍ଚଦେବତା ଭୋ ନମଃ। 6 ନିଷ୍କାମ ଅକ୍ରୋଧ। এই ଯେଉଁ କଥା କହିଛି ଆପଣମାନେ 6ଟିକୁ ମଜବୁତ କରି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମର ପ୍ରସାଦ ବାବାଜୀ ସେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଏଇ 8-10 ଦିନ ତଳେ ସେ ନର୍ମଦା ଗଲେ ଏବଂ ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କଲେ କ'ଣ? ନିଜେ ନିଭୃତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାକୁ ଆମେ ମାନି ନେବା। ଆଜି ସେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେ ଯେ ବାବା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନି କି ମୋତେ କେହି ଆଦେଶ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୌନ ବ୍ରତ କରି ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କେହି ଜଣେ କହୁଛି ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କଥାଟା କହିଲେ କେହି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ।
कौन से कथाटी गीतार 16 अध्याय 16 अध्याय जो माने प्रत्येक दिन पढ़ी निजर भूल केते ठीक केते ताको हिसाब करी पारंती सी माने ही गीता विभु कृपा लाभ कर किछि नहले भी दुईटी श्लोक यथेष्ट अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योगन व्यवस्थित दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय स्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतस्थलुप्तम माद्रिवम हीरस्थापम तेज क्षमा ज्योति मौनी महेंद्र नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम अभिजातस्य भारत ये करू 4 श्लोक हाँ एक तीनोटी श्लोक गला ये तीनोटी श्लोक को जी ठीक भाव में बुझीब से जान मु किए मुझे पचारे पड़ोनी मु किए यो विराट प्रश्नवाची हु एम आई Who is he? Who is he? ये विराट प्रश्नर उत्तर यही तीनोटी श्लोक भितर मिले देवता नाम राक्षस तापरे दंभोदर्पभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव अज्ञानं चाविदातस्य पार्थ संपद नाशरी ताले आमे निजुको निजे बुझिबा आमे असुर ना देवता जहा पाखरे दाम्भिकता अछि दर्प अच्छी अहंकार अच्छी क्रोध अच्छी बड़ पड़िया भावना अच्छी से लोकटी केमिटी देवतार कृपा लाभ कर श्लोक आहरी अनेक श्लोक जड़े कह बाबा मत समय ना तुमको तो किसी समय तुमको किसी समय ताल गछ चढ़िया समय अच्छी नड़िया गछ चढ़िया समय अच्छी चोरी करने समय अच्छी मद पीवा समय अच्छी ये बाड़ू से बाड़ ये छातु से छात दे बलात्कार करवा क्या हत्या करवा तुम पाखे यही सब समय गुड़िक अच्छी किंतु जहाँ नित्यानंत जरूरी ये बाबू कदली टे खाऊ है ना खाए ये कहीं कप इरे आखु रस टे पीऊ पईड़ जल टे पीऊ गुड़ टे खाऊ फल टे खाऊ है जोड़ा कि खाए कौन खाइबू ता आसुरिक कार्य आज बाटरे आसला बेले गुड़े छेली माई छेली की छेली मुझे जानी 50 खंडे एकत्र खालीदा पचर गोटे बाबू किए बड़ थाए से मने मने भावुए ये निरीह जीवटी जानी नहीं ताकू कहीं आदर करा
ସେ ଯଦି ଜାଣିପାରନ୍ତା ଏ ବର୍ବର ମଣିଷ ମତେ ଆଦର କରୁଛି, ମତେ ହାଣିବ, ମୋ ରକ୍ତରେ ହୁରି ଖେଳିବ, ତାହେଲେ ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ ଛେଳି ଜନ୍ମ ଦିଅ, ବରଂ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଛେଳି କି ମେଣ୍ଢା କି ଷଣ୍ଢ ଇଏ ସବୁ ରୂପ ହେଇକିରି ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଏତେ ହଣା ଖାଇପାରିବି। ଡକ୍ଟର ଯଦି ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ବାହାର କରୁଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ, ଗୋଟା ଗୋଟା ଲୋକ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଜାଣିଯାଏ। ଆମର ଧୁନ ନନା ଥିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ କଲିକତା କି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଖଡ଼ଗପୁର। ସେଠି ଯିଏ ଯାହା ଘରେ ଥିବେ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୁଡ଼ାକ ରିଜେକ୍ଟ ଛୁଞ୍ଚି ସବୁ ଥିଲା। ବାବୁ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଯୋଉ କାନ୍ଦ, ଗୋଡ଼ ହାତ ବାଡ଼େଇ ବଳିଆ ମୋ ସଂସାର ଭାସିଯିବ, ମତେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଇଏ ସଂସାର କାହିଁ ଭାସିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି କଥା ବି ଦୁନିଆରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୀତାର ଏଇ 1ରୁ 4 କିମ୍ବା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଆପଣ ଖାଲି ପଢ଼ିକିରି ବୁଝିନେବେ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ଏ ଦୁନିଆରେ, ଏ ଦୁନିଆ ଦୁଆରେ, ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଗତିଟା ଦେବତା କିମ୍ବା ରାକ୍ଷସ। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ରାକ୍ଷସ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଦେବତ୍ୱ ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିନୁ। ଏତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଜଗତି 16 ଅଧ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଠ କରିବେ। এই কথাକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ବି କହିବି ବା କହୁଛି। गीता में जो 16 अध्याय है, ये 16 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का मुंह से जो वाणी निकली था अर्जुन को सुनाए थे। अर्जुन कौन आदमी देवता, कौन आदमी राक्षस, मात्र 2-4 श्लोकों का बीच में हमारा जीवन का स्वभाव हम जान सकता, हाँ हम देवता है या राक्षस है। इसीलिए हमें मंत्र पाठ किया। मंत्र एक माने मंत्र पास में है, मन दूसरा स्थान में है। इसीलिए हम बोले थी गीता रे जे लिखा छे 16 अध्याय 4 श्लोक के पाठ करे प्रत्येक दिन अपना के अपनार परिवार के समीक्षा करिबे। आमी के देवता या राक्षस। तेणु आपण माने ये कथा को मन रखिए। जो कहली 1 is equal to unseen light, 2 is equal to nature and energy,
Third is equal to duty, service and sacrifice. 4 is equal to truth, peace, kind, non-violence. 5 is equal water, air, fire, earth, sky. 5 ये सबको लेकर हमको जीवन गठन करने के ये सब भगवान तैयार किया है। हम सब ध्वंस किया है। 6 क्या है? 6 ही ऐश्वर्य, वीर्य, ज्ञान, वैराग्य, स्वभाव, आत्मा, ये सब भगवान। 6 भगवान। 7 क्या है? 37 मुख, फेस, आई, नोज, ईयर, माइंड। ये ऑलवेज 7 चैप्टर ऑफ लाइफ, 7 आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ। 8 क्या है? 8 क्या है? भूमि, जल, अर्थ, वाटर, फायर, सी, अर्थ, मनो, माइंड, सेंस एंड साइंस। 9 क्या है? 9 is equal to always bhakti, devotion of life. You do kirtan, you do meditation, you do always put concentration, you do service to mankind। और जीवन के लिए नवोधार भक्त। 10 क्या है? व्हाट इज 10? 1 and 0। फर्स्ट 1, लास्ट में 1। 1 इज ऑलवेज ए ट्रूथ। ये ट्रूथ निवास कहां पर है? शून्य। यही भावे आज आपको शुभेच्छा दे रहा हूं वृक्ष लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए बढ़िया निवेदन कर रहा हूं। फिर आवाज कुछ मन में आएगा तो आपको बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु, जय शिशु अनंत जगन्नाथ, जय श्री राधे।